Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon. Soyez attentifs. Comment protéger ton vélo du vol? كيف تحمي دراجتك من السرقة؟ Muni d'un bon cadenas ou deux, c'est encore mieux. Et en suivant nos conseils, vous réduisez de plus de 90% le risque du vol de votre vélo. مع قفل جيد أو اثنين يكون أفضل، واتباع النصائح التي سوف تعرفها في هذا الفيديو، فإنك تقلل من خطر سرقة دراجتك بأكثر من 90%. Premièrement, toujours attacher le vélo. أولاً، دائماً تأمين الدراجة. Même pour un arrêt de quelques minutes. حتى لو كنت سوف تتوقف فقط لبعض دقائق. Même dans un endroit réputé sûr ou un lieu clos ou privé où les vols sont fréquents, la police estime que 48% des vélos volés déclarés à la police ont lieu dans les parties communes des immeubles. حتى في مكان آمن معروف أو مكان مغلق أو خاص حيث السرقات متكررة، تقدر الشرطة أن 48% من الدراجات المسروقة التي تم الإبلاغ عنها تحدث في مناطق عامة من المباني. Deuxièmement, attachez le vélo à un point fixe et solide, comme un arceau vélo, un poteau, une grille. ثانياً، قم بربط الدراجة بنقطة ثابتة، مثل طوق دراجة، عمود أو شبكة. L'antivol ne peut être dégagé du support. يجب ألا يمكن تحرير القفل من النقطة الثابتة. Le support doit être plus solide que l'antivol. يجب أن تكون النقطة الثابتة حيث ربطت الدراجة أقوى من القفل. Même les lieux clos ou privés doivent être dotés de points fixes. يجب تزويد الأماكن المغلقة أو الخاصة بنقاط ثابتة قوية. Quatrièmement, utilisez des antivols résistants. رابعاً، استخدم أقفال مقاومة. La meilleure façon de décourager un voleur est d'utiliser un bon antivol. Nous vous conseillons les cadenas en U. أفضل طريقة لردع السارق هي استخدام قفل جيد نوصي باستخدام أقفال على شكل حرف U. Prenez-le toujours avec vous. Des fixations sont souvent prévues pour votre vélo. خذها دائما معك، فغالبا ما يتم توفير أدوات تثبيت لدراجتك. Préférez les cadenas à clé ou cadenas à code. من الأفضل استعمال أقفال المفاتيح على الأقفال البرمجية. Évitez les clés cylindriques. Il existe des passe-partout. تجنب المفاتيح الأسطوانية. L'idéal est de coupler ce cadenas en U avec un cale-roue. En effet, l'ajout de ce second cadenas rend la tâche du voleur vraiment compliquée. الخيار المثالي هو إقران هذا القفل على شكل حرف U مع سدادة عجلة. في الواقع
فإن إضافة هذا القفل الثاني تجعل مهمة اللص معقدة حقا car celui-ci est obligé d'emmener le vélo dans une camionnette car le cale-roue bloque les rayons de la roue, ce qui rend impossible la bonne conduite du vélo. لأنه سيكون مضطر لأخذ الدراجة في شاحنة لأن خنق العجلة يحجب مكابح العجلة مما يجعل من المستحيل الركوب جيدا عليها. Ce qui est rarement le cas car les témoins ont alors l'occasion de noter la plaque de la camionnette et de la signaler à la police. نادرا ما يكون هذا هو الحال لأن الشهود تتاح لهم الفرصة بعد ذلك لتدوين لوحة الشاحنة وإبلاغ الشرطة بها. Comment bien choisir son cadenas? كيف أختار القفل المناسب؟ Cinquièmement, évitez que l'antivol ne traîne par terre ou sur un rebord. خامساً، منع القفل من السحب على الأرض أو على الحافة. Il est beaucoup plus facile de détruire une serrure avec une masse. من الأسهل كثيراً تدمير القفل بمطرقة ثقيلة إذا كان القفل على سطح صلب ومستوي. Orientez le trou de la serrure de l'antivol autant que possible vers le bas pour éviter que la pluie n'y pénètre et pour le rendre moins accessible aux voleurs. وجه فتحة مفتاح القفل لأسفل قدر الإمكان لمنع دخول المطر إليها وجعلها أقل وصولا إلى اللصوص. Sixièmement, évitez les lieux déserts et peu visibles. سادساً، تجنب الأماكن المهجورة وغير الواضحة. Un voleur s'emparera d'un vélo plus facilement dans un endroit désert ou à un moment favorable. Préférez donc les grandes avenues aux sombres ruelles. سيحصل اللص على دراجة بسهولة أكبر في مكان مهجور أو في وقت مناسب، لذا فضل الطرق الرئيسية على الأزقة المظلمة. Septièmement, ne pas laisser de pièces de valeur facilement détachables. سابعاً، لا تترك الأشياء الثمينة التي يمكن فصلها بسهولة. Remplacez les attaches rapides de votre roue avant et de votre selle par des écrous. استبدل قارنات التوصيل السريعة الموجودة على العجلة الأمامية وسرج بأخرى لا يمكن فصلها. Emportez avec vous phare à pile, sac, compteur, porte-bébé. خذ معك المصابيح الأمامية والحقائب وعداد السرعة وحاملة الأطفال. Pour les vélos à assistance électrique, toujours bien enlever la batterie et l'emmener avec vous, et ce, même dans un local fermé. بالنسبة للدراجات الكهربائية، قم دائما بإزالة البطارية وخذها معك، وهذا حتى في غرفة مغلقة.